এটা মহান মস্কুরদা কানা কি রামচন্দ্র সেতু বন্ধ বাঁধি থিলে সে বন্ধ কেতে লম্বা ও কেতে চৌড়া ও কেতে দিন লাগি থিলা কাই ঝাড়া জি তুই ঝাড়া গলা হলে বলে পারবি সখা গুটে চরিত্র ধরিত্রা চরিত্র টিকে বাকি রহি যেত আরে এটা রামায়ণর কথা এ তোমকে বুঝাই কহেনি মুই জ্ঞানী পণ্ডিতা এ তোমকে বুঝাই কহুছে জ্ঞানী পণ্ডিতা এটা রামায়ণর কথা এটা রামায়ণর কথা আর বুঝাই কহেনি জ্ঞানী পণ্ডিতা এটা রামায়ণর কথা এটা রামায়ণর কথা रावण जेते बेले सीता के चोरी करी करी नहीं गला तो हनुमान जेते बेले लंका रो ठाब करी करी आसी जे रामचंद्र जदि सागर के सेतु नहीं निर्माण कले যাই নাই পারম সে ভালকে केनता प्रकार रे जीवे কান্তা করে জীবে तो सेतु बंधटा के बांधी जानी थिला बाबू रे नल राजा जानी थिला आज्ञा सेतु बंधर कथा सखा तो नल राजा कहीं सेतु बंधर कथा जानी थिला बाबू रे विश्वकर्मा अटंती रे अरे तांकर जे पिता अरे विश्वकर्मा अटंती रे अरे तांकर जे पिता नल नील दुई भाई जते जन्म होइचन विश्वकर्मांकर औरसरु बानर केसरी बानर तार गर्भ अच्छा 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 जते बेले माने जन्म होइचन से ऋषि मंडली से बनर तपस्या करूचन वाह हो जते बेले तपस्या करूचन ई कमंडल थुई देई गिर कोले से माने स्नान करि दिचन ई नल नील दुई भाई केनता कोले अरे से कमंडल को बाबू रे जल रे फिंगिले अरे पानी रे ने बुड़ी सही अरे उठुन देतिले सखा से कमंडल जते बेले फिंगी दउछन ई नल नील जे कोनोसी जिनिस ते भी फिंगी देले समुद्र के बस केते बेले भी नहीं बुड़वा দেখুছ ई ऋषि मंडली 5-7 दिन कथा देखि पाइले जे कमंडलू ई दुई भाई जदि फिंगी देले कि जे कोनोसी जिनिस ते फिंगी देले নাই বুড়বা बिल्कुल नहीं बुड़वा होय 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 बोली को ताके काबरी को अभिशाप देले ए आहारे बालक पुत्र तुम मोर कथा सुनो अरे जे कोनोसी द्रव्य तुमे अरे जल रे भसाई बपुन कौनसी द्रव्य भी जल रे फसाबो केते बेले भी बुड़ी नहीं जाए নাই যা पत्थर पके देले भी उपली पड़वा ওফলি পড়বা इटा अभिशाप दे देले होय होय बाबू रे तेनु करी नल राजा से तू बंधनीर मानिला अरे पत्थर रे राम नाम रे सतले की देला
नाम सब तो पत्थर रे लिखि देले से तो अभिशाप पाइछे से पत्थर पानी रे जदी फसे देबा केते बेले भी नै बुझी छना नथि बार उपली इरथिबा सेति लागि सेतु बंध निर्माण करि पारथिले होय होय सेतुर दीर्घ प्रस्थ केते थिला बाबू रे सगे जुना दीर्घ तार आज्ञा सगे जुना लंबा थिला आर सेतु बंध दन आज्ञा चौड़ा रे 10 जुन आर होइछि निर्माण सेतु बंधर लंबा थिला 100 जुन पर्यंत बस बस और बस चौड़ा थिला तार 10 जुन पर्यंत 10 जन अच्छा और केते दिने सेतु बंध के तैयार करा है तैयार करे हाइतिला होय होय सेतु बंध तैयार करबा ले केते दिन लागि थिला आज्ञा 5 दिन अरे सेतु बंध अरे होइला निर्माण आज्ञा 5 दिन सेतु बंध अरे होइला निर्माण जेते बेले 5 दिन सेतु बंध के निर्माण कर देले हेले प्रतिष्ठा करी के आसीतिला अरे लंकारु जे आसीतिला बाबू विरोध सानन अरे लंकारु जे आसीतिला अरे विरोध सानन जेते बेले रावण सीता के धरि कर जेते बेले सेतु बंध के प्रतिष्ठा करि आइछे हां हां प्रतिष्ठा करि देले रामचंद्र कहत रावण की का बोलछो तुमे तुम सेतु बंध के प्रतिष्ठा करि देलो और मते का बर मागबो जे मागो मागो हां 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 मुसे दक्षिण आदि देमी दक्षिण आकार सखा हेले का बोली कर रामचंद्र कहछन का बोली हेले 3 बर मते नै मागबो और जे कोनोसी पर भी मागबो मुई देबो हां से 3टा बर केन केनटा सखा बाबू रे अयोध्या के मागिले मुई अरे देइने पारिबी আর ভরত রাজা হইছে মুই কি বুদ্ধি করিবি रावण के कहते रामचंद्र मते अयोध्या के जदि मागबो मुई तो बनवास जेन समय रे आसी छे मोर भाई भरत के मोर राजगादी समर्पण कर दै छे बेस बेस आ से अयोध्या के तुमे नै मागबो होय बाकी जहां मागबो मुई दे पारबी आर गुटे जिनिस काना नै मागबो बोलछन बाबू रे सीता देवी के मागिले मुई देई नै पारोई इटा रावण के रामचंद्र कहतो होय 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 तुमे जदि सीता देवी के मागले मुई देई नै पारे काहे की देई नै पारे अरे रावण कुल रोजे अरे नहीं छे चुराई रावण कुल रोजे अरे नहीं छे चुराई रावण के रामचंद्र कहतो हे दशानन
তুমি অযোধ্যা মাগলে মোর ভাই के राजा করতে দেই নি পারে আর সীতা দেবী के মোর পত্নী के যদি মাগবো দেই নি পারে তাহাকে তো রাবণ কুলাঙ্গার লই যাইছি আর মুই তাহাকে দান নি করি পারে এই দুইটা জিনিস ছাড়ি করি মোর যদি শিরবি দেহুজ ই সেতু বন্দরে শিরবি দে দি দেখ তো হেটা রাবণ হসি দেলার কাম বলা রামচন্দ্র কি জানছো হ্যাঁ বলা সখা আরে অযোধ্যা পুরা কে তর কিসমই করিবি আরে অযোধ্যা পুরা কে তর কিসমই করিবি আর মন মনরে দক্ষিণা মুই কহু আছে ভাবি আচ্ছা 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 মোর অযোধ্যা দরকার নি হয়ে হেনতা অযোধ্যা মোর লঙ্কা কটকর সঙ্গে সমকক্ষ হেব নাই দেবতা মানে মোহর আর পাদে খটুছই সখা হে অযোধ্যা মোর লঙ্কা কটকর সমকক্ষ কাহি পারবা বুটে খুলি রে নাই হয় যাহার দ্বারে নীতি নীতি ব্রহ্মা চারি বেদ পড়ন্তি ইন্দ্র যা দ্বার পাল খাইয়ার কুবের সম্পত্তি রখই দেখ তো হেটা অগ্নি যা বসন কাটন্তি বৃহস্পতি সভারে নাচন্তি এমন তো মহিমা যাহার মতে কি অযোধ্যা মতে কা দরকার আগে হসেই দিতে সখা তো মুই মতে অযোধ্যা দরকার নেই আর গুটে কথা কা বলছ আরে সীতা দেবী কে তো ঘর নাই দরকার সীতা দেবী কে মোহর নাই দরকার সখা হেনতা সীতাকে মই কা করবি বুঝছেন রামচন্দ্র কে সখা আর সীতা লেখানো চল বাবুরে লোকে টারানি মর এই সীতার হেনতাও চল বাবুরে লোকে টারানি মর কেনতা কর সরু ভুল মুই কহু ছা রে বা মুই যাউ ছা নহারে পানি যে কানা হাসি এনতা কই কই আর কই নি করি হই গেল আরো থর হতা না নে সখা কালকে তো কোর পালে রে কোন কুমা কোর পালে যদি আসি তো আর কুটা 8 10 লেখবার পেল রামচন্দ্র ভগবান রাবণ কুমারী অযোধ্যা কো ফেরিছিলে কুম্ভকর্ণর কেউ স্ত্রী মুচি থিলা যে অযোধ্যা কো ক্ষতি পৌঁছিলা কহ হেটা নমস্কার সখা তো রাবণ বর মাগুছে প্রভু মতে মোর অযোধ্যা के দরকার নেই তোমার হে অযোধ্যা ভলিয়া মোর লঙ্কা কটক সমকক্ষ নেই পারে আচ্ছা আচ্ছা আর মতে তোমার সীতা के দরকার নেই হেনতা সীতা के চুরে আনিছেন সিনা হেলে মোর যেতেটা রানী অছন্তে তামর সমকক্ষরে সীতা হেতা কে কাও দুকাল বাবা হাজার হাজার হেলে মুই যেতে বলে তোমার সেতু বন্ধকে প্রতিষ্ঠা করি আইছে মুই গুটে দক্ষিণা মাগুছা তুমি ত্রিবার সত্য সত্য করো সে দক্ষিণা মতে দেব वाह वो केनता से दक्षिणा है रामचंद्र त्रिवार सत्य कर दिले तुम्हें जेन दक्षिणा मागबो बस मुई आज सेतु बंध थारे दान करबी प्रदान बाध्य करमी बोलछ हेला रावण का बोलुछे का बोलछे अरे जदि मते दक्षिणा देबो अरे प्रभुर घुरानो जाति मते ब्रह्मसरा मारिबो गे ब्रह्मसरा मारिबो
মতে তোমার হস্তরে ব্রহ্মসর মারি করি মরি পিণ্ডর প্রাণটা নেই যাও গো হেন্তা বর মাগিছিলা সখা আর কাবলি করে বর মাগুছে আরে ছবন রাজ গো প্রভু পাইও শিবর हे प्रभु ई असुर कुले जन्म हे गुण छपन गंडा जुग के बर पाई दिछे अमर बर पाइबा अच्छा 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 हेले ई मुई अत्याचार पाप जदरे करूछे मोर आशा 14 गंडा जुग हे किंतु मते आशीर्वाद करो आज मते दक्षिणा दियो ई 14 गंडा जुग भी मोर आशा संपूर्ण नहीं पारे मुई सास जैसे बोलतो रामचंद्र कहतो रे बाबू ती तो मुई तो जदी ब्रह्मसर मारली ब्रह्मसर मोर पाखे नहीं अच्छा तो से ब्रह्मसर मुई केन ने पाइबी जे तोते मुई मारी पारमी बोली करिटा वस्तु करू तो रावण का बोलु छे अरे मोर मृत्यु बेदसार मंद जोरी मोर रोकी किछि असंभव में नहीं दादू अस्तंभरे रोकी प्रभु मुई तुमके आज कहि दे मोर मृत्यु सर मंद जोरी मोर रानी रखी दे केवल गुटे स्तंभरे रखी स्तंभरे हां से स्तंभरु तुम्हें जनता भी हो प्रभु आनबो कि मोर कथा के केबे अवज्ञा ने करबो प्रभु ई असुर कुलरु मते मुक्ति दियो बस 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 सखा अरे मोजी रहतो मोरे अछि ब्रह्मसर जानो प्रभु सही ब्रह्मसर मारी नियमर जीवन सखा आज्ञा करार गुटे प्रश्न करा से गुटे प्रश्न कहमी आज्ञा द्वितीय आसले जते पदरा हां तो